ମୁଁ ସେପଟେ 2 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଟେକ୍ନିଅନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ ଫେଲୋ ସେ ପିଏଚଡି ପରେ ମୋର 2 ବର୍ଷ ସେପଟେ ଅଛି ଏଠି ମୋର ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଲ୍ଟା ସ୍କୋୟାର ବରମୁଣ୍ଡା ତାହେଲେ ସେଠି କିଛି ଟେନସନ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ସେଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭଲ ସବୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନ ହେଉଛି କିଛି ମିସାଇଲ୍ସ ହିଟ୍ କରୁନି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଥରେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏପଟେ ସେପଟେ ହିଟ୍ କରିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଚାଲୁଛି ଏମିତି କିଛି ପାୱାର ଆଉଟ୍ ନାହିଁ ପାୱାର ଟ୍ରେଜ୍ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ମାନେ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ସ୍ମୁଥରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିବ ସବୁବେଳେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରାଗଲା ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେଭଳି କିଛି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି ଏବଂ ଆଖପାଖର କୋଠା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଥିଲା এটা টিকে ডিফরেন্ট সিনারিও মানে যেটা হামাস আর হিজবুলার মিসাইলস ଥିଲେ সেটা টিকে জেনারেল মিসাইলসটা কিন্তু ইরানর টিকে লেটেস্ট টেকনোলজি তার প্রোজেক্টাইল এমিতি আসিকি মঝিরে সে চেঞ্জ করে পারিব সেতিপাই সেটা টিকে ইন্টারসেপশন হউ না পড়ে ইসরায়েলর সেটা যেবে গোটে ଅଛି মিনিস্ট্রি অফ এক্সটেরিয়র সেপটে আমি ভিসা রিনিউ করନ୍ତି হাইফারে তো সেটা গোটে টার্গেট ଥିଲା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟାର୍ଗେଟ ହିଟ୍ ହେଲାନି ପାଖରେ ସେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଲା ସେଟା ଟିକେ ମାନେ କାହାର ଲାଇଫ ତ ସିକ୍योर ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଲେ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ 7-8 ଜଣ ଲୋକମାନେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଲେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବଙ୍କରରେ ଥିଲା ବାହାରେ ଥିଲେ ତ ବେଶୀ ଲାଇଫ ସେମାନେ ମାନେ ମରିଥାନ୍ତି ସେଠି ନହେଲେ ଖାଲି ଇଞ୍ଜୁରି ଇଜ ଦ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଦେୟାର ନହେଲେ ସବୁ ଭଲ ইসরায়েল কেউ কেউ সহর বিশেষ প্রভাবিত হয়েছে বিশেষ মিসাইল মার্ডারে ক্ষতি সহিছে এটা দুইটা শহর আছে গোটে তেলাভিভ সেটা তার ক্যাপিটাল সিটি আর গোটে জেরুজালেম ক্যাপিটাল সিটি তেলাভিভ গোটে মেজর বিজনেস সিটি ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ସିଟି ମେଜର ତାର ଟାର୍ଗେଟ କାହିଁକି ନା ହାଇଫା ଟିକେ ସେଫ୍ ସିଟି ଯୋଉଠି ମୁଁ ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ସେଠି ଏଇଟା ମିକ୍ସଡ ସିଟି ମାନେ ଆରବସ୍ ଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଉସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆରବସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ ୟୁଏସଏ ରୁ ଆଉ ଟେକ୍ନିଅନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବହୁତ ୟୁଏସଏ ରୁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାଇନାରୁ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ରିସ୍କ ନାହିଁ ମାନେ ହାଇଫା ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଟାର୍ଗେଟ ଇଜ୍ ସେ ହାଇଫା ପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଓନ୍ଡ ବାଇ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ହିୟର ସୋ ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ପୋର୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମ ଆଉ ତେଲଆଭିଭ ମେଜର ହିଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନ ହେଉଛି ଆକାଶର ଉପରେ ଯେବେ ଗୋଟେ ଦି ସାଇରେନ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେବେ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ବଙ୍କରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦରକାର ତ ମଝିରେ ମୁଁ ସ୍କାଇରେ ଦେଖିଲେ ତ ତାହେଲେ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଦି ତ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ମାନେ ସେଟା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଅଛି ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଭୟ ନାହିଁ तो किभଳି भावे आपण मानकु अलर्ट मोड को आनिया पई इस्राएल गवर्नमेंट पक्षरु व्यवस्था करा जाउथला किभଳି मोबाइल ले मेसेज आसुथला कि अलर्ट आसुथला कि बंकर को शेल्टर हाउस को जिबा पई किछि परामर्श दिया जाउथला कि हाँ हाँ तांकरो होम फ्रंट कमांड गोटे अछि जोटा अप टू डेट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एवरी मिनिट अछि तांकरो होम फ्रंट कमांड गोटे ऐप अछि सेटा एवरी मिनिट अलर्ट्स आसीबो गोटे व्हाट्सएप ग्रुप अछि आम यूनिवर्सिटी रो एडमिनिस्ट्रेशन थिबो से माने अप टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन माने 2 मिनिट भितर से सब इंफॉर्मेशन थिबो से कहिबो कि बंकर पाखरे रहंतु आज कोठी भी बुलाबुली करनी एमिति से इंस्ट्रक्शंस देबे माने से अलर्ट रेड अलर्ट रे ऑलवेज थिबो सहर बंकर केते दूर रे थाएबा आपण माने जोठी यूनिवर्सिटी रही छी सेउठु बंकर रो केते दूरता रही छी सब बंकर भीतर यूनिवर्सिटी भीतर और सब हॉस्टल पाखरे गोटे बंकर थिबो ना हॉस्टल भीतर भी गोटे रूम स्पेशली बंकर थिबो ताले 1 मिनिट भीतर आपन पहुंची पारिबो और सेटी एस्टिमेटेड टाइम 1 मिनिट ही अछि 1 मिनिट भीतर हाइफा रे सिक्योर माने 1 मिनिट भीतर आपन को साइरेन बाजिबो और आपन बंकर भीतर को पड़ेबो केते समय पर्यंत गोटे बंकर जण रही परिबो केते दिन धरी रही परिबो व्यवस्था कोन सेटा तो 5-6 दिन पई अछि सब फैसिलिटी माने खाइबा पीबा सब ना थिले भी से माने प्रोवाइड करिवो सेटा किछि प्रॉब्लम नै किंतु आमे केबे भी 10 मिनिट मोर देन 10 मिनिट्स पर्यंत रहिलानी खाली 10 मिनिट भीतर आमे पड़े आसिला सेटा किछि इश्यू नै इस्राएल नागरिक माने भारतीय छात्र छात्री मानकु कि सहयोग सहायता करुथले कि हाँ समस्ते माने नॉट ओनली इंडियंस नॉट ओनली भारतीय किंतु समस्ते जो भी यूनिवर्सिटी पिला माने तांकर पिला
से ट्रिटमेंट सेमती हम से लोक भल समस्ते भल माने एडमिनिस्ट्रेशन भल मो गाइड जो कि इजरायली सेठी से भलरे माने गाइड करूला से कहूला कि जहाँ भी दरकार अच्छी आमको कह कि भी दरकार अच्छी से एवरी मिसाइल इंटरसेप्शन पर से मेसेज करुले कि सेफ ना किसी है से अप टू डेट इनफॉरमेशन रहती।